करदी लिजा तो बहुत सब काम सारिके बर्तमान बोऊ सेवार लगी। नमस्कार, जय जगन्नाथ। स्वागत करछि लिजा प्रोफेशनल चैनल तो बर्तमान आम आसी मंदिर बाहर पहुँचीगलु। तो यहाँ देखो केते सुंदर जगह। तो या भितर को जीवा। तो भाई आम सब बुलिया भाई आ झील तो आमको छाड़ी देकी पलि जी बुली सारापर ये आम आस जान ना ये आस आम कि कहल संजय अनिल आम ये सब करूँ ना। हाँ ये देख ये तबला उपर बसिकी अनिल वीडियो करता मुझे तार करदे है आ से ऊपर आम 4 जन वीडियो करूँ। कुंभीर सर डायनासोर तो कितने सुंदर बहुत बढ़िया जगह। तो बर्तमान आम लिजांकर मरासिक देखी पार्थे के सुंदर जगार आसी पहुँची सारी। तो बर्तमान बाटर आसु आसु आमर देखते बाचकिनी मैंने आम झील तो ता बैंड मैंने कौट पकई दी आसी बाबा जाइए खोजापी। तो बर्तमान आम से वेट कर रही। तो यहाँ देखो केते सुंदर है भितर किंतु लिजांकर इच्छा बहुत तलू जावाई। तो से चलिए तल को से जाओ था ये कुंभीर अच्छी कौन है डायनासोर पेट देखिए आम कौट बाहर बाहर भूत झील भूत वाला झील डरी गला पूरा झील झील लो भूत वाला तो देखो के सुंदर है। तो बर्तमान आम देखा थे झील पूरा भूत देखी पूरा डरी गला। तो बर्तमान झील पूरा भूत को देखी पूरा डरीगला। तो से आम नहीं पलि जाऊँ। तो बर्तमान देखो डायनासोर एटा हूँ दांत कि पूरा खतरनाक। तमें आगे ये आसा इच्छा करते तो होगा कौन। तो बर्तमान देखी पार्थे पूरा डायनासोर ता पार्टी भितर लिजा अच्छा खाली ये पार्टी बंद कर दो भीतर रह तुम जानच ना तमें डायनासोर खाद बाबा तुम तो कम बुद्धि नहीं। हाँ तो बर्तमान देखी पार्थे जो कहते शिवलिंग जो कौतार या तो आमर जेहेतु लिजा घर पाखर तो लिजा कहे जो भंगा हुए जो छोट छोट जो पत्थर से पत्थर सब सीमेंट गोला सब लगाई जे। तो देखंतु पूरा केते सुंदर भाव रे पूरा पाखो नै कि देखौ छी। तो देखंतु केते सुंदर भाव रे हेची सब माने आर्ट माने से कोइते माने पत्थर ही हेची एना पहाड़िया जगह तो सेति पई पानी भीतर अछि। तो झरना टाइप रे पूरा स्टेप करा हेची स्टेप बाय स्टेप। तो तळो पूरा बोई बोई पूरा झरना भलिया जाउची माने बहुत सुंदर हेची। आ लिजा को एरिया माने एते सुंदर जगह माने बुलिया पई अछि माने न कहबा कथा। तो सेठी तळे तो देखि पारथे ये देखि पारथे पूरा डायनासोर केमिति अछंती। आ लिजा तांको पार्टी भीतर बुलिक आसिले आ पेट भीतर कोन देखले एठी भूत झियो देखि पूरा डरी गला ना तमे डरलो ना ना बड़ हेला नै ना। तो एपटे आ देखि पारथे केते सुंदर भाव रे एटा घर हेची। आगुरु आसिले
ଆଉ ସେଠି ବି ମାନେ କହିଲା ଭଳିଆ ଜନଭାଇଜରେ ଜାଗାଟେ ତୋଳିଛି ତ ସେଇଭଳିଆ ଟାଇପ୍ର ହେଇଛି। ତ ଯାହା ହଉ ଆସିକି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା। ଯିବା ଏବେ ଘରକୁ ଯିବା, ବହୁତ ଲେଟ୍ ନା ଘରକୁ ଯିବାନି ବର୍ତ୍ତମାନ। ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ତ ମୁଁ ଦେଖେଇଲି ଆପଣଙ୍କୁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ରିଏଲ୍, ପୁରା ମାନେ ଯେଉଁ ତବଲା ବଜାନ୍ତି ପୁରା ରିଏଲ୍ ଭଳିଆ ହେଇଛି। ଆଉ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ତ ମାନେ କ୍ୟାମେରା ଏଲାଉ ନାହିଁ, ତ ତେଣୁ କରିକି ମନ୍ଦିର ଟିକେ ଦେଖେଇ ପାରିନି ଠାକୁରଙ୍କୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଆମେ ବୁଲିବାଲି ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଆଉ ଭାଇ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ମାନେ ଏନର୍ଜି ଡ୍ରିଙ୍କସ୍, କାହିଁକିନା ବୁଲିବାଲିକି ତ ଥକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆମ ଝିଅ କ'ଣ ଖାଉଥିଲ? ମୋତେ ଗୋଟେ ଚକୋଲେଟ୍ ଦେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେ, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ନାଇଁ ତା ଚକୋଲେଟ୍ ଦେବନି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଘରକୁ। ନା ଆଉ କୋଉଠି ବୁଲିବ? ଆଉ ବୁଲିବ ନା ଘରକୁ ଯିବା? ତ ଲିଜା ଚାଲି ଚାଲିକି ପୁରା ଥକିଗଲେଣି, ଆଉ ବୁଲିବା ପାଇଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବାନି। ଏବେ ସିଧା ଯିବା ଘରକୁ। ଏ ଘରକୁ ସିଧା ଯିବା ନା କ'ଣ କରିବା? ଆଉ ଭାଇ ତମେ ଝିଅ ନେଇକି ଯା, ଘରକୁ ଯାଉଛ। ଟାଟା ଟାଟା ଝିଅ, ଟାଟା ଟାଟା କରିଦେ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଜମାରୁ ବି ଲେଟ୍ କରିବାନି, ଏମିତି ଟାଇମ୍ ବି ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଲାଣି। ତ ଏବେ ଯିବା ଘରକୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସମସ୍ତେ ଉଠି ସାରିଛୁ। ଆଉ କାଲି ବହୁତ ଲେଟ୍ରେ ବି ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ରାତି ପାଖାପାଖି 9ଟା ହେଇଗଲା। ତ ଦେଇ ଘରୁ ଆସିଲୁ, ଆସିକି ଏବେ ଲିଜାଙ୍କ ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛୁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୋଇକି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସମସ୍ତେ ଉଠି ସାରିଛୁ। ଆଉ ଏଠି ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବୋଉଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଲିଜା ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରି ଯାଇଛନ୍ତି, କାମ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ତ ସେପଟେ ଯିବା, ଦେଖିବା ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ କ'ଣ କରୁଛ? ରୁଟି କରୁଛ? କିଏ ଖାଇବ? ରୁଟି କରିବା। ଆଉ ଆମେ ଭାତ ଖାଇବା। ହଁ, ଏଇଟା କ'ଣ ଫୁଟା ପାଣି ନା କ'ଣ? ନା। ତ ଲିଜା ଦେଇ ଘରୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିକି ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ କେତେ କାମରେ ଭିଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। ତ କାମ ଆସିକି ବହୁତ କରୁଛନ୍ତି ଏଠି। ତମକୁ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା ନା କ'ଣ? ନେଇଛେ ତମେ ଭଦ୍ରକ ପାଣି, ଫେରେ ତମ ଦେଇ ଘର ପାଣି, ଫେରେ ଏଠି ଆସିକି ତମ ଘରେ ପାଣି, ସବୁଆଡ଼େ ପାଣି ଖର୍ଚ୍ଚ। ତ ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଜଣେ କରି ପେସେଣ୍ଟ ବନିଯିବ ଆଉ, ଜଣା ପଡ଼ିଲାଣି ଆଉ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଲିଜା ଅଟା ଦଳି ସାରିଲେଣି, ଖାଲି ରୁଟି କରିବେ। ଆଉ ସବୁ କାମ ସରିଗଲାଣି। ତ ବୋଉଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ଜ୍ୱର ହେଇଛି, ତ ଲିଜା ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲ୍ପ କରିବାରେ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ କିଚେନ୍ ଘରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲିଜା। ତ ସକାଳୁ ଉଠି ତ ବହୁତ ମାନେ କାମ ସାରିଲେଣି। ଆଉ ଏପଟେ କ'ଣ ଆଳୁ ଆଉ କ'ଣ ବସେଇଛ? ଛତୁ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଫ୍ରାଏ କରିଦେଇଛ? ଆଳୁ ଛତୁ ଆଉ କ'ଣ? ତିନିଟା? ହଁ ନା, ଏ ତମେ 3ଟା ଗୁଡ଼ା କଥା କ'ଣ 4ଟା ଗୁଡ଼ା ହେଇଗଲା? ହେଇଗଲା। ତ ଆମେ ସକାଳୁ ତ ଉଠିଲା ବେଳେ ବାପା ତ ଡ୍ୟୁଟି ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଦେଖିପାରି ନାହିଁ। ଆଉ ମା ତ କାହିଁ ଦେଖା ହଉନାହାନ୍ତି, ମା ବୋଧେ କୋଉଠି ଯାଇଛନ୍ତି ବାଡ଼ିଆଡ଼େ। ହଁ ନା। ତମେ ତ ବହୁତ ଫାଷ୍ଟ କାମ କର, ଏଥର ନୋ ଡାଉଟ୍। ହଉ ଯାଇକି ବୋଉଙ୍କୁ ଟିକେ ପାଣି ପଟି ଦେଇଦେବି, କ'ଣ କରିବ ଯାଇକି ହେଲା। ଜ୍ୱର ଜୋରସେ ଆସିଛି, ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ଦେଇଦେବା। ଆଗେ ଜ୍ୱର ଚେକ୍ କର ହେଲା, ଚେକ୍ କର, ଯଦି ଆସିଥିବ ପାଣି ପଟି ଦେବ, ନହେଲେ ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ଦେଇଦେବ ରୁଟି ଖାଇକି ହେଲା। ଦେଖିବା ତମେ ଗୋଟେ ଥରକର ବେଲିକି ପୁରା ଗୋଲ କରି ଦେଖାଅନି, କରିପାରିବ ନା? ମାନେ ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ବେଲା ବାରଟା ହଟିବନି, ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ କରିକି ଚାଲିବ। କରିଦେବ, ଆଜି କରିଦେବ। କାହିଁକିନା ତମେ ଆମ ଘରେ ଥିଲାବେଳେ କରିଥିଲ, ଭୁଲିଗଲଣି ବୋଧେ, ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ। ତମେ ତ ଏଇଭଳିଆ ମାନେ ଗୋଲ ଗୋଲ ରୁଟି କରିଦେଉଛ। ଆମେ ଯଦି କରିବୁ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ କି ଭାରତ ମାନଚିତ୍ର କରିଦେବୁ। ହଁ ନା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ଲିଜା ଏବେ ଖାଇବା ରେଡ଼ି କରିକି ତ ବାଢ଼ିକି ସବୁ ଆଣି ସାରିଲେଣି। ଆହୁରି ଆଣିତେ ଯାଉଛ? ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଲିଜା କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଆଇଟମ୍ ଆଜି କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ତ ଖାଇବୁ ଭାତ, ଆଉ ବୋଉଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ଜ୍ୱର ହେଇଛି ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରୁଟି ଆସିବ। ରୁଟି ଆଉ ବୋଉଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ କ'ଣ କରୁଛ?
भजा तो बर्तमान आम समस्त खायापी बसी जाइछु तो बो भी आसी पहुँची सारी आ बों को देह तो माने भल ना काली आम राति तो आसला बेला बों को ज्वर होता तो आज पूरा रोसई दायित्व लिजा थे कहीं जेहेतु बों को पूरा ज्वर आसी तो से तो आज लिजा सबुजाक रोसई कर तमर कौन सा स्पेशल जिनस तो बर्तमान देखिबार थे एबे माने बों को जेहेतु माने ज्वर होइछि तो लिजा एबे खुआई दउचंती बों खाली माने छतु कौन दउछ कलरा फलरा दउन एते पिता जिनस दब सेते भल जानछ आज लिजा तो बहुत सब काम सारिकी बर्तमान बों को सेवार लगी ना छाड़ना काली की नन डॉक्टर पाक नहीं जा ब्लड टेस्ट करना जना पड़ जियो ज्वर ज्वर जानी तू खा मत ज्वर वर मु खा माँ झे कथा ना कौन जरा कौन अच्छे लेंबू ठीक चट भल तुमको तो जिते माने ज्वर है भी तुम जिते जहाँ है भी तुम खाइल लेंबू लेंबूटा टी पाटी स्वाद टी बदल दो ता ज्वर पट्टा बोल हाँ जमा दे बोल करूची खाई दे टेबलेट खाइछु आपन खाइ तो फाइनाली एवं रेडी सारी कहीं बों को मेडिसिन बर्तमान आने जीवु तो से खाई देके रेस्ट नहीं बर्तमान उठी सारिकी रेडी सारी आपटे एपटे आम देखा से लिजा घर द्वार खरकी आ बो भी उठिक आस सारे लिजा मैंने केत उठिले माने मो आगर उठिकी हूँ आज आलाराम दे दीजिए आलाराम टा घर थिला ना ये बेलू अच्छी से आलाराम टा बाजला उठी पड़ता तो लिजा बहुत माने उठिले उठिकी काम भिड़ी होती मत भी डाकिदे मुझे बाहर रेडी हो सारी तो जीवनी तुम पिजुड़ी खाईदे छात पर खाया ना मुझे खाईदेवी हाँ ना बो देहटा भल लगुच ना भल लगनी भल लगनी टेस्ट रिपोर्ट बाहर जा टेस्ट न कला पर्यंत जानी हेनी कौन है घरे जमा एति ओलिया कल मुझे अधिका गाड़ी बोधे भलसे खरकुन ना कौन हाँ ना दी चार लोकर माने तमें है 4 जन जी तमें जने से बेसी धूली कर तमें एटा कौन बेलचा बाली फाली काट ना कौन अड़िया कड़ा हाँ हाँ तब मुझे चलि हाँ हाँ तो बर्तमान देखी पारे लिजा पूरा काम कर पूरा झाड़ नाल मैं काम कम अधिका झाड़ तुम झाड़ टे पंखा टे घरे दवा तुम तो कहते तुम पिजुड़ी गछ टे देखे देव कौटी पिजुड़ी खाଇବା हाँ पिजुड़ी गछ जीवा बोर टिके ज्वर कमी चल उदा पटिया के दे दिए तको हाँ दे दे जा हां तुम से पिजुड़ी कतरा मु खाई साला फिर मु देबी काना बोंकर मेडिसिन फेर आनबा हला
का रुमाल ना ବାପାଙ୍କ ରୁମାଲ। तो बर्तमान देखिपे ए रुमाल को आणिकी लिजा ए पूरा धोई नेले कहीं ए पट्टी देवे बो मुंडे पट्टी देवे लिजा ମୁଁ ତ ଏଇ ରାତିର ଦେଇ ଘରକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ବୋର ଏଇ ଅବସ୍ଥା। ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ମାଆଟା ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ବସିବା ନା, ସେଇନାଇଁ ଟିକେ କାମ ଧନ୍ଦା କରିଦେବା। रात सब रोसे भी सब करदे है तुम जिते आसे भी सब काम धंदा कर बों सहित है राति तुम ये कि पानी कहला पत्थर कटा पानी जानते तुम से पत्थर कटा पानी ସେଇଟା ଥଣ୍ଡା ଦିନ ଅଛି ଗୋଟେ ଝାଳ ମଣ୍ଡା ବୁଲି ଯାଉଛି। କାଲି ନେଇକି ବ୍ଲଡ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିଦେଲେ ହବ ବାପା ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି। ମେଡିସିନ ଖାଉଛି କମୁନାହିଁ। आउ थे उदा कर आना पटी दे दो काश बहु हो छाड़ुनी आसुटा बाबा मो तंटी बता ହେଇଗଲା। मोर तो देह खराब था मो भाई केते कोन करथला एठी आस्ते ना कथर ता देह खराब ने की करियो की अछि।